ब्रह्मांडरू मनुष्य को किछि संकेत मिली थाए। एही संकेत जणाई थाए कि मनुष्य एही ब्रह्मांडीय चेतना सहित कनेक्टेड। एही कनेक्शन को आधुनिक जुगरे एनलाइटनमेंट पर्सन कहा जाए। एही वीडियो रे जानिबा एनलाइटनमेंट रो प्रकृत अर्थ एवं एहा किपरि मनुष्य भितर जाग्रत होई थाए, एहा को किपरि जाग्रत करिबा को पड़े। जय पतितपावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुचंती आत्मार जागृति जेतेबेले मनुष्य जीवन रे एही विशाल घटना घटे सेतेबेले व्यक्तिर जीवन जने साधारण व्यक्तिर जीवन ठारू ऊर्ध्व को चली जाए। निजकू निज भितर जानिबा, निज रचयिता सहित इशारा रे कथा हेबा, ब्रह्मांड रे थिबा अनेक दिव्य शक्ति सहित परिचित हेबा एवं शरीर एवं मनठू ऊर्ध्वरे रही जगत को अलगा नजर रे देखिबा। यही समस्त घटना जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर जीवन रे घटे एहाकू आध्यात्मिक जागरण अर्थात आत्मिक जागृति कहा जाए। एहार किछि संकेत रहिछि, जेपरि निज प्रति गोटिए अलगा स्तरर जागरण अनुभूत हेबा, जहाद्वारा व्यक्ति वास्तविकताठू ऊर्ध्वरे सत्य को देखिपारे। आंतरिक शांति एपरि एक शांतिर अनुभव जहाँ 24 घंटा ध्यानमग्न अवस्था रही थाए। दिव्य शक्ति सहित गभीर संपर्क प्रत्येक मुहूर्त अनुभव करिथाए। से एकुटिया नहीं, बाहर परिस्थिति जहाँ हेउना कहीं योगी पुरुष निज आंतरिक स्थिति रे परिवर्तन करे नहीं। एहीपरि अनेक संकेत जेपरि व्यक्तिर स्वभाव रे परिवर्तन, गोटिए प्रेमपूर्ण जीवन अतिबाहित करिबा, गोटिए प्रेम तत्व होइजिबा। एही प्रकार व्यक्तिंक जीवन रे किछि ना किछि सांकेतिक घटना घटी थाए। एहा भितरु किछि मुख्य संकेत जदि कहिबा, प्रथम अवेयरनेस इनक्रीज बा चेतनार अभिवृद्धि। व्यक्ति निज विचार, भावना एवं कार्य रे अधिक जाग्रत होई जाए। जौगिक शास्त्र अनुसार मानव शरीर रे 114 किंबा ताठू अधिक बिंदु रही थाए, जहाद्वारा व्यक्ति चिंता करिपारे। किंतु जेउ व्यक्ति जागरण अवस्था रे रही थाए ताकू संपूर्ण रूपे जଣା थाए तार चेतना केउ बिंदु रे अटकी रहिछि एवं केउ बिंदु रे विचार उत्पन्न हेउछि। दि लास्ट फॉरेस्ट पुस्तक रे लिखित अछि, अमेजोन जंगल रे थिबा एपरि किछि सभ्यता रहिछि जेउ माने मनुष्य न हेबार दाबी करंती। जेतेबेले तांक सहित इशारा रे भावर आदान प्रदान करागला सेतेबेले जणागला जे सेमानंकर भाबिबार उपाय, तांक संस्कृति एवं आध्यात्मिकता आमठारू अलगा। जेतेबेले तांको पचरागला जे तुमे भाबिबा समय केउ बिंदु को उपयोग करूछ, सेतेबेले दुई प्रकार लोक मिलिले। गोटिए प्रकार लोके निज नाभिर आखपाखरे थिबा बिंदु को उपयोग करी चिंता करंती एवं अन्य प्रकार लोके निज छाती रे थिबा चक्र को उपयोग करी चिंता करंती। सेमानंक भितरु अधिकांश स्त्री थिले जेउ माने प्रेमपूर्ण भावरे एवं प्रेमपूर्ण विचार रे पूर्ण थिले। जेउ पुरुष थिले सेमाने निज सभ्यता प्रति उदारता एवं सुरक्षित रखिबार भाव रखुथिले। सेमानंकु जेतेबेले कुहागला मस्तिष्क रे मध्य चिंता करा जाए, सेतेबेले सेमानंकु किछि धक्का देबा भली अनुभूत हैला। एही भली व्यक्ति को जेतेबेले जागृतिर अनुभव हुए सेतेबेले ताकू ज्ञात होई जाए ताकू केउ बिंदु रे ध्यान करी चिंता करिबा उचित। जदि केउ व्यक्ति को काम वासनार विचार आसे तेबे बुझिबाकू पड़िबो तांकर जागृति काम वासना बिंदु अर्थात मूलाधार चक्रर आखपाखरे रहिछि। जदि कौनसी व्यक्ति निज ध्यान दुई आखिर मझिरे रखे तेबे ताहार चिंतन स्तर किछि अलग प्रकार होई पारे। व्यक्ति 24 घंटा एक एपरि अवस्था रे रही थाए कि प्रत्येक जिनिस जेउ परि घटित हेउथाए से सही प्रकार देखि थाए। जेपरि निज चारि पाखरे घटुतिबा घटना, प्रकृतिर परिवर्तन, चतुर्पार्श्वरे शक्तिर स्थानांतरण जहाकू से प्रति मुहूर्त अनुभव करुथाए। द्वितीय इन्स्टांस इमोशंस। प्रत्येक मनुष्य भितर दुई प्रकार पर्सनालिटी होई थाए, गोटिए लॉजिकल और अन्यटी इमोशनल। जेतेबेले मनुष्य देहरे एही विराट घटना घटित होई थाए सेतेबेले से इमोशनाली अत्यधिक भावुक होई जाए। से समस्त मनुष्य को प्रेमपूर्ण दृष्टि रे देखि थाए, समस्तंक उपरे विश्वास रखे एवं व्यवहार रे परिवर्तन होई थाए। जेपरि इमोशन विभाग सक्रिय होई थाए सेहीपरि लॉजिकल विभाग मध्य सेतिकी सक्रिय होई थाए। जेपरि जणे साधारण व्यक्ति समस्यार समाधान करिबा पई समय नै थाए एवं भाबी थाए, ठीक तार विपरीत जणे एनलाइटनमेंट व्यक्ति तुरंत निष्पत्ति नेबार क्षमता सहित खेलु थाए। तार चिंतन एते हायर लेवल को चली जाए जेपरि जणे अनंत कालर अनुभव को निज भितरे भितरे लुचाई रखिछि। जेतेबेले व्यक्ति निजर विचार को सम्मानर नजर रे देखे, प्रत्येक विचार को धरिबा को चेष्टा करे नहीं एवं बाह्य परिस्थिति को गोटिए कार्मिक नजर रे देखे। कार्मिक नजर अर्थात व्यक्ति निजर मस्तिष्क एवं शारीरिक पुरुषार्थटू ऊर्ध्व को जाई चिंता करे, तेबे जाई एही एनलाइटनिंग घटना घटित हुए। एही घटना घटित हेबा परे व्यक्ति भिड़रू अलगा हो जाए। तार चिंता करिबा क्षमता, निर्णय करिबा क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य चरम सीमार पहुँची जाए।
ଯେଉଁ କଥା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରେ। ଏନଲାଇଟନିଂ ଘଟଣା କିଛି ବାହାରୁ ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତିର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଶିବୋऽହଂ। ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ବାହ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖେ ତେବେ ତାହା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ଏବଂ ତା ଭିତରର ଅଣୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ତାର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ତେବେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ପାଇବ ସେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅଣୁଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶିବ ଅଣୁ ଅଣୁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲୀନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଅଣୁକୁ ଏକ ଶରୀର ମିଳେ ତେବେ ଶିବୋऽହଂ କୁହାଯାଏ। ଶିବୋऽହଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସମୟର ଅନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିରେ ବିଲୀନ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିବୋऽହଂ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ। ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ତ ପାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶର ଜନ୍ମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ପର୍ସନ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ଧକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକର କିରଣ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଯଦି ପ୍ରକାଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ଅନ୍ଧକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ହୃଦୟର ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନତମ ପ୍ରବାହରେ କଥା କହୁଥାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନର କଥା ଉପରେ ମନନ କରିବା। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଦେଇଦିଏ ତଥାପି ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରି କିମ୍ବା କିଛି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା ନାମକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତାକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏନଲାଇଟନିଂ ପର୍ସନ ହେବା କୌଣସି କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏନଲାଇଟନିଂ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅନୁଭବ ଅଟେ ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଦେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜିଇଯାଏ ବିନା କୌଣସି ଆଶା ରଖି। ତୃତୀୟ, ସ୍ଲିପିଂ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଦ୍ରା ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ନା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ ନା କଳ୍ପନା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଦ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନର ସଂକେତ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଯାହାକୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଉପରେ ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିନଥାଏ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଦ୍ରା ଏକ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୌଗିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାର ଏବଂ କଳ୍ପନାକୁ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ, ସର୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଥିତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 78 ଭିତର ଅଙ୍ଗ, ଅନେକ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଏବଂ 206ରୁ ଅଧିକ ହାଡ଼କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏନଲାଇଟନିଂ ବ୍ୟକ୍ତି 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାର କାରଣ ସେ ନିଦ୍ରାର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ମିନିଂଫୁଲ୍ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଆ କରିଥାଏ ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଆ କହିଥାଏ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜଠାରେ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଦିଏ, ଛୋଟମୋଟ ଆକର୍ଷଣଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମାୟାଠୁ ରସ ନେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଯୌଗିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରସ ହୋଇ ରସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଛୋଟମୋଟ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଖୁସି ହେବା କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ଡରିଯିବା ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ, ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କ୍ୱିଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତିରୁ ଅନାସକ୍ତ। ଯୌଗିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ ମନର ନୁହେଁ ଶରୀରର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
जदि कौनसी व्यक्ति मद्यपानर अभ्यास अच्छी एवं से निज अंतःकरणरू मद छाड़ा चाहू थाए जितेबले से पीवाकू जाए सेतेबले से पीवा पूर्वर निजकू अटकाए एवं पीवा परे अवशोष अनुभव करे अर्थात पीवा पूर्वरु एवं परे सही व्यक्तिर अनुमति न थाए मद पीवाकू तेबे सही समय किए ताकू बाध्य करे। एहार उत्तर हेउछि आसक्ति अर्थात शरीरर अभ्यास। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहती समाधि प्राप्त करने हेले आसक्तिरु मुक्त हेबा अनिर्वाज्य। मनुष्य शरीरर कौनसी स्वभाव नहीं तार केवल अभ्यास होता है। शरीरर अभ्यास गुड़िक भितरु सबुठु बड़ अभ्यास है खाद्य ग्रहण करने किंतु जेतेबेले व्यक्ति समस्त अभ्यास को केवल शरीरर आवश्यकता बोली बुझी जाए एवं निजकू अभ्यास को बिना नियंत्रण करी सेथिरु अनासक्त हो जाए अर्थात हैबिटरू बिना चेष्टा डिटाच हो जाए तेबे यही संकेत देई थाए जे व्यक्ति समस्त रस को निराश होई देखे एवं निजकू अनासक्त होई शून्य अवस्था को नहीं जाए। षष्ठ यूनिवर्सल कनेक्शन। यह एभली एक संकेत जहाकू व्याख्या करने सहज नुहे जहाकू यही समस्त प्रकार अनुभव होता है। जदि सही व्यक्ति निज अनुभव को दुनिया को जणाई दिए तेबे दुनिया सही व्यक्ति को बोका किंबा पागल कहिबो। जेतेबेले चिंतन करा जाए सेतेबेले समस्त संवाद ब्रह्मांडर रचयिता सहित होता है। जदि मन भितर किसी संदेह उत्पन्न हुए तेबे हुए तो बाहर केही आपन को इशारा रे जवाब देई थाए। जदि खुशी हुआ तेबे प्रकृति तरफ खुशीर संकेत मिली थाए। जदि दुखी हुआ तेबे आखपाखर एपरी संकेत मिलिबो जहाद्वारा आपण किछि क्षण रे साहस रे पूर्ण होइजिबे अर्थात आपण परम ब्रह्म परमात्मा को एते निकटरू अनुभव करिवे जेमिति आपण को लागिबो प्रत्येक क्षण रे केही आपणक साथी रे अछि जीए आपणक ठारू अधिक बलवान बुद्धिशाली चेतना अटे जी आपणकर जीवंत हृदय रे वास करुथाए। सप्तम सुपर आग्रेशन अर्थात आक्रोश। साधारणतः मनुष्य क्रोधरे निजर वास्तविकता को भूली जाए। निज चिंता कहूथुआ शब्द निज हावभाव उपर नियंत्रण रही न थाए किंतु एनलाइटेंड व्यक्तिर क्रोध एवं साधारण व्यक्तिर क्रोध भितर आकाश पातालर फरक थाए कारण यह एपरी एक मानसिक स्थिति जेउठी व्यक्ति सूक्ष्म निष्पत्ति नहीं पारे नहीं। अनेक समय व्यक्ति भूल एवं क्षतिकारक निष्पत्ति नहीं थाए किंतु यौगिक व्यक्ति प्रत्येक शब्द उपर पूर्ण नियंत्रण प्रत्येक कार्मिक क्रिया उपर पूर्ण नियंत्रण एवं सूक्ष्म निष्पत्ति एपरी नहीं थाए जेपरी शांत मनरे बुझीसुझी निया जाइथिबा निष्पत्ति। सही समय व्यक्ति तार निज शौर्य ठारू 10 गुण शौर्यवान होता है जहाकू शास्त्र रे रुद्र प्रभाव कहा जाए। एनलाइटनिंग घटना व्यक्ति को एक अलग व्यक्तित्व करिथाए। तार चालिबा कहिबा चिंता करिबा सबकिछि ट्रांसफॉर्म होता है। सेथिपई व्यक्ति केबे केबे निजकू शोकाकुल भाव में देखे। व्यक्ति निज मन भितर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाई जाए। ताकू कर्म करी तार परिणाम को देखिबार आवश्यकता रहे नहीं। संपूर्ण तार अनुभव सर्वदा निज साथी रे रही थाए। जड़े साधारण व्यक्ति ठारू असाधारण व्यक्तित्व डेभलप हो जाए। शेष में यह ही कहुब जे जो व्यक्ति निज भितर बुड़ी रही से सही धन को पाई कारण आत्मज्ञान कौन बाह्य वस्तु नुहे यह निज भितर एक विराट घटना जहाकू परमात्मा जन्मजात देइछंती। जदि वीडियो भल लगी थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे। रहिली जय जगन्नाथ जय सनातन।